Joto Siwa, 19 August ni modern architect Maharaja B.B. Kishore Manikya Bahadur ni asema sal o asema salor gei ni sing lepunga hatiwo bini mang thongo khumrulaikya tai kini 19 August Maharaja B.B. Manikya ni asema salor gei singdal bidal program khai kawsini 14 bujong na orwaki na ora Fungjorao singkuila na Goria Academio thangi foreign student rok by cake ralai tai bong no kupi rok food rok okor sajone mani rok salai sing program chenglai ka pore sing sini ole funga hati mangtho kumlai ka sini block committee so sini YTF TWF PEF joto no minlai getau next program ke sini lefunga school ground no se sini 17 ta BC 17 ta BC je 14 bujong na working over khobjak mani oroni joto kami sing volleyball net football net sing baglai nei dong tai ompore paithago onke saring tindaw onke kaise friendly match ngai Synod school versus Blessed Andre school bo thayong jang nai bo omongkai lefunga high school ground tai bini mor bikom kishor Manikya Bahadur ne asima sallar ge Tripura hastini joto sinti prasanta phanglu kuruna khaka hamte hamjo moya ধন্যবাদ আমরা অ্যাকচুয়ালি লেপুঙ্গা বাজারে আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা জন্ম দিবস আজকে 117তম আমরা আমাদের PM রুনেল দেববর্মার নেতৃত্বে আমরা বার্থডে পালন করেছি আমরা শুধু সবাই মিলে TF এখানে কর্মচারীরাও এরপরে মহাবাজার কমিটিও সবাই মিলে আমাদের 117তম বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মার জন্ম দিবস পালিত করেছি এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলতে চাই সমাজে যাতে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা এই জন্মদিবসের মাধ্যমে ভালোবাসার দিয়ে উন্নতি করা বা ফিউচারে যাওয়া তাই আমরা আবেদন করি ধন্যবাদ हामबाय सिनी मीडिया पार्सन जों दिनै महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मानि 117तम बार्थडे आबनो पालायै जों दिनै लेफुङा बाजार हातिआव जों दिनै PM बरंग्रां रुनेल सारनि नेतृत्वे कायसा जों पालायखा दिनै आसामान दिननो ताय आबनो उपलक्षे जों TF रक কর্মচারী রক ওয়ানসুগৈ যিনি
BDM Bidyadebrma Memorial Hospital yani Lefunga Hospital lo जों फायनाय जों patient party no tai hospital staff rong no sini hall bitoron khaika oboni bisinte जों mono message namu songo जों jottono hamjak mung bisinte जों jodi yapri ba thangkai sini in future je kono samu जों successful mo asna ham एमने नंगनि बखाक्ति जेता महाराजा जेता आसाम सालनादक सब बबो थायो अबाहाके सुग्या नुखनि बररनो सुबाजा खातिनि निसाला tinin salo ang knama jorotei नरक जों subakha sini TF nengai kabangma family hamyarong no subakha abun bisingo जों sini dakok थानियल borok no bo जों bini belake poribar sukjaya hnai जों borokno sin kormosari nengai subaikha tai sini naharmung जों जत अभाव अभियोग दंनायरनो दिनै जा मानसि सुबानानै बागै दिनै नाहारमुं दं दिनैनि साला दिनैनि साला जों आबुं दिनै एम इन अबजेक्ट दिनै दङ जोंबो सांगो बाहाय सुबानानै बागै जों रेडि दं सारनि सिनिमुं एमने आनि सिनिमुं धीरेन्द्र देबबर्मा yang Bojonegoro Taiwatinago constituency TF nengai secretary president mu Presiden mungkin borong nang Tara Mohan Deborma. Hambai.